فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرج انتخابات 2023 سے 24 کا رزلٹ جاری. محمد اسلم صدر، نعمان جاوید سینئر نائب صدر، ضیاء الدین جوائنٹ سیکرٹری. وہ ٹیم جو ہے آپ کے جو بھی مسائل ہیں حد تک کوشش کریں. جیسے میں ابھی سن رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے چیف مینیجر صاحب آئے، ڈرائی پورٹ کے جو آپ کے وہ تھے چیئرمین ڈرائی پورٹ، وہ آئے. اس طرح سے آپ کو ایفرٹس کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی بلانا چاہیے اگر آپ کے مسائل ہیں. ایک ریپو کے لیے، ایک اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اپنی ایسوسیشن کی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے لائک چیمبر آپ کو بھی اپنے جو باہر سے جو مثلا ایس پی سٹی ٹریفک، فیصل آباد کے مسائل اور معاملات پہ بھی بات ہونی چاہیے. آپ کے فیصل آباد کے مسائل پہ بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ فیصل آباد کا کیا ہے، آپ لوگ سب فیصل آباد ہیں. فیصل آباد کے بھی مسائل آپ کے ہیں، صرف ایسوسیشن کے نہیں. تو اس لیے آپ کی اپنی ایسوسیشن کی اسٹیبلشمنٹ اور ریپو کے لیے ایک اور بات مشورہ دوں گا. ابھی آپ نے بات کی ایوب بھائی نے کہ ہمارا تعلق کراچی جو ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسیشن ہے، اگر آپ کا ان کے ساتھ الحاق ہے، آپ پاکستان لیول پہ ہیں، تو آپ اپنی جو باڈی ہے وہ ڈی جی ٹی او کے ساتھ کیوں نہیں رجسٹر کراتے کہ آپ کی فیڈریشن کے اندر بھی 2 نمائندے ہو. اگر آلریڈی ایک آپ کی وہاں پہ موجود ہے تو آپ ایک بندہ آپ یہاں سے فیصل آباد سے بھی بھیجا کریں ہر سال کہ ایک آدمی یہاں سے ہو. جیسے یان مارکیٹ ہے، جیسے پاکستان حوضری مینوفیکچر ایسوسیشن ہے، ڈائز اینڈ کیمیکلز کا بھی ہونا چاہیے. باقی تاکہ آپ کی نمائندگی، آپ کے مسائل نیشنل لیول پہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں بھی جانا چاہیے. میں حیران ہوں کہ آپ اتنی اچھی آرگنائزیشن ہے تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں اپنے آپ کو نیشنل لیول پہ لے کے گئے، جبکہ آپ کے ایونٹ نیشنل نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے جب آپ ایگزیبیشنز کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول کی ہوتی. ایک بھی اگر باہر سے ایگزیبیٹر آپ کے پاس آ گیا، دیٹ مینس کہ آپ نے انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کر لی. اور جس طرح سے آپ ماشاءاللہ آرگنائزڈ ہیں، کتنے پریزیڈنٹ جو ہیں فیصل آباد چیمبر کے آپ کی ایسوسیشن سے آ چکے، کتنے جو ہماری لائنز کلب کی جو انٹرنیشنل لائنز کلب ہے اس میں سے کتنے ڈسٹرکٹ گورنرز ہیں جو آپ میں سے آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں. صرف ایک ڈسٹرکٹ گورنر سے جو ہے نا ہوتے ہوتے بچے، باقی سارے آپ کے جو ہے یہاں سے ہوئے. میں مغیز کوکر کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ بھی آپ کی ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسیشن سے وہ آ رہا تھا اور اس کی جگہ عاطف آ گیا. اس نے والنٹری کیا کہ میں نہیں آ سکوں گا. تو اس طرح سے ماشاءاللہ آپ کی جو باڈی ہے وہ دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بھی دیکھ کے خوشی ہوئی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی کہ آپ ینگسٹرز کو آگے موقع دے رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا میاں سلیم صاحب، ایوب بھائی، اور اس کے بعد ایک ارتقاء کہ آپ نے ینگسٹرز کو ٹائم دیا، ینگسٹرز کو آگے لے کے آئے اور ان کو موقع دے رہے ہیں. یہ پلیسمنٹ ہوتی ہے، یہ اپرچونٹی ہوتی ہے جو آپ جب تک نہ دیں تو اختلافات دوسرے ان کے پاس انرجی ہے، ان کے پاس نالج ہے. اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انرجی کے ساتھ چلتی ہیں، ویژن کے ساتھ چلتی ہیں. اور بڑوں کا جو سرپرستی ہو، بڑوں کی گائیڈنس ہو تو پھر یہ آرگنائزیشن جو ہے بہت فعال طریقے سے چلتی ہے اور آپ کے مسئلے اور مسائل اور معاملات جو ہے حل ہوتے ہیں. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہال کا ٹائم بھی کم ہے. میں نئی قیادت جو ابھی ہوئی، آج حلف برداری ہوئی ہے، میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ بہت اچھا کام کریں گے. خاص طور پر
مرزا اسلم صاحب جو کہ نئے آنے والے آپ کی صدر ہیں، وہ ان کی قیادت میں بہت اچھا جو ہے وہ کام کریں گے. شاید ان کو آج کی تقریب کا پتہ نہیں ہوگا، ادروائز وہ چائنا بھی نہ جاتے اور وہ یہاں پہ موجود ضرور ہوتے، آنیسٹلی اسپیکنگ. اور ابھی میں بات کر رہا تھا، وقت انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اسلم بھلی صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اسلم بھلی صاحب وہ بھی اپنی شیلڈ ریسیو کریں. جناب جوائنٹ سیکرٹری اسامہ آفتاب صاحب، آپ بھی اپنی شیلڈ ریسیو کریں. میں اپنے ایگزیکٹو ممبران سے بھی گزارش کروں گا. عبداللہ مقبول، اویس بدر صاحب، چودھری ناصر صاحب، میاں زہیب سرور صاحب. اسلم صاحب آؤٹ آف کنٹری ہیں جی. مسٹر ندیم صاحب. میں محمد جو آپ کا بحیثیت اپنا ڈیزگنیشن جو بھی آپ کا، فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسیشن حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ایسوسیشن کے دستور، قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا اور اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری اور غیر جانبداری سے ادا کرتا رہوں گا. خدا میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. زرعی ملک میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے غریب عوام کی چیخیں نکل گئیں. فلور ملز مالکان نے مہنگی گندم اور بجلی کو زرعی ذمہ دار ٹھہرا دیا. فلور ملز مالکان کہتے ہیں حکومت گندم کی قیمت 4700 روپے سے کم اور سستی بجلی دے تو آٹے کی قیمت کنٹرول ہو سکتی ہے. لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہونے لگی. 10 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے کا ہو گیا. فلور ملز مالکان نے گندم کی قیمت میں اضافے کو آٹے کی قیمت بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شفیق انجم کہتے ہیں حکومت نے گندم 3900 روپے میں خریدی اور اب چکیوں اور فلور ملوں کو گندم 4700 روپے میں دی جا رہی ہے. گندم ملوں میں پہنچنے تک 4900 روپے میں پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب آٹا مہنگا ہو رہا ہے. 3900 میں خرید کردہ گندم کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. ہمیشہ پچھلے 10-15 سال کی ریٹن یہی ہے کہ جس ریٹ میں گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے اسی ریٹ میں وہ گندم ایشو کر دیتی ہے تاکہ عوام کو سستا آٹا میسر آ سکے. لیکن اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3900 والی گندم 4700 روپے میں چکیوں اور فلور ملوں کو فراہم کی جاتی رہی. فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت فلور ملوں کو سرکاری قیمت 3900 روپے میں گندم فراہم کرے تاکہ عام آدمی کو سستا آٹا مل سکے. کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد. مصنوعی مہنگائی، گراں فروشی کا جنگ، بوتل میں بند کرنے کا بڑا فیصلہ. پنجاب پرائس کنٹرول آف ضروری اشیاء آرڈیننس جاری کر دیا گیا. ضروری اشیاء آرڈیننس جاری. پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. مصنوعی اضافہ، منافع خوری کا تعین کر دیا گیا.
ऑर्डिनेंस और पूरे पंजाब में फौरी इतलाक होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्राइस कंट्रोल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। प्राइस कंट्रोलर मुतालिका जिला का डिप्टी कमिश्नर होगा। प्राइस कंट्रोल काउंसिल मुख्तलिफ मार्केटों में अशिया की तय करदा कीमतों का जायजा लेगी। कीमतों पर काबू पाने के लिए ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की निगरानी करेगी। कोई शख्स किसी शय को मुकर्ररा कीमत से ज्यादा पर फरोख्त नहीं कर सकेगा। निर्खनामे नुमाया मुकाम पर आवेजा करना होंगे। अगर किसी शख्स को ऑर्डिनेंस के तहत काबिल सजा जुर्म में दोबारा सजा होती है तो उसे कम अज कम 1 माह कैद या 45,000 रुपए जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। सूती धागे की बरामदात में कमी, एक्सपोर्टर्स को तशवीश। माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियाद पर 14% कमी। रवा माली साल सूती मलबूसात की बरामदात से 64 करोड़ 60 लाख डॉलर्स का ज़राए मुबादला हासिल हुआ। गुज़िश्ता साल 75 करोड़ डॉलर का ज़राए मुबादला हासिल हुआ था। सूती मलबूसात की एक्सपोर्ट भी गिर गई, सनतकार परेशान, गिरती बरामदात इंडस्ट्री के लिए लम्हा फिक्रिया करार। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर के मुताबिक गुज़श्ता माली साल सूती मलबूसात की बरामदात से मुल्क को 75 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ था, जो कि इस बार 14% कम हो गया है। एक्सपोर्ट को तमाम वो सहूलतें देनी चाहिए, इस इंडस्ट्री को देनी चाहिए ताकि डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हैं, जिसकी हमें एक डॉलर की इस टाइम ज़रूरत है और साथ लोगों का रोज़गार भी बहाल रहेगा। सनतकार कहते हैं टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में माहाना बुनियादों पर 6.3% की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। तौलिया, बेडशीट और दीगर घरेलू मसनूआत की एक्सपोर्ट भी कम हुई है। 10 से 15% हम अपने रीजन में दूसरे हमारे हमसाया मालिक हैं उनसे महंगे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो वो डिक्लाइन हो रही है दिन ब दिन। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली व गैस में रिलीफ और मुसलसल फराहमी के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं, ताकि पैदावारी लागत में कमी लाकर बैन अल-अक़वामी मंडियों में कम लागत के हामिल ममालिक का मुकाबला किया जा सके। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। निजी तौर पर कलेक्शन पॉइंट्स पर कूड़ा फेंकने वालों को फीस भरना होगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कूड़ा फीस आयद करने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर लीं। फैसलाबाद ने निजी तौर पर कलेक्शन पॉइंट्स पर कूड़ा फेंकने वालों से फीस वसूल करने का फैसला। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 15 पॉइंट्स पर फीस आयद करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। पॉइंट्स को बाकायदा तौर पर नीलाम और ठेकेदार फिक्स फीस लेने का पाबंद होगा। कंपनी हुकाम के मुताबिक इसके बाद नए कलेक्शन पॉइंट्स को भी फीस वसूली के मनसूबे में शामिल किया जाएगा। हुकाम ने 1 मिलियन से ज्यादा की फीस वसूली का हदफ मुकर्रर किया है। कामयाबी के बाद इस अमल को वसी पैमाने पर शुरू कर दिया जाएगा। शहरियों ने फीस वसूली के बाद शहर में सफाई इंतजामात में बेहतरी आने की उम्मीद का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने चालान की आड़ में अपना कारोबार शुरू कर लिया। शहरियों का चालान जमा कराने वाले वार्डन्स ने प्राइवेट अफराद को सेक्टर्स में बिठा लिया। प्राइवेट अफराद ऑनलाइन चालान जमा कराने के लिए इजाफी पैसे लेने लगे। यार्ड में कमाई करना शुरू कर दी। शहरियों का चालान जमा करवाने के लिए वार्डन्स ने अपने प्राइवेट अफराद को सेक्टर में बिठा लिया। प्राइवेट अफराद ऑनलाइन चालान जमा करने के लिए इजाफी पैसे वसूल करने लगे। वार्डन शहरी का चालान काट कर अपने बिठाए शख्स के पास भेजने लगे। सेक्टर्स में ऑनलाइन चालान जमा करके प्राइवेट शख्स और वार्डन्स की चांदी हो गई। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कंपनी की जानिब से कमीशन मिलने के बावजूद वार्डन्स की इमा पर शहरियों को 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाने लगा। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस हिशाम भट्ट के मुताबिक प्राइवेट शख्स खुद नाका के करीब बैठ जाते हैं, वार्डन्स का कोई अमल दखल नहीं। चालान पर शहरियों से 20 रुपए जायद वसूल किए जाने का इंकशाफ। वार्डन चालान की आड़ में हजारों रुपए की दिहाड़ी लगा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तय्यब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज चिन्योट का डिफॉल्टर और टोकन शॉट गाड़ी मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी, 6 गाड़ियां बंद, 1.25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। महकमा एक्साइज चिन्योट का डिफाल्टर और टोकन शॉट गाड़ी मालकान के खिलाफ घेरा तंग। एक्साइज डिपार्टमेंट ने फैसलाबाद रोड, चनाब नगर, झंग रोड, टूल प्लाजा और लाहौर रोड पर नाकाबंदी की। चेकिंग के दौरान दर्जनों डिफाल्टर और अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 6 गाड़ियां बंद, 1.25 लाख रुपए से जायद का जुर्माना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मकसूद अली ने टोकन शॉट और अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ मुस्तकिल क्रैकडाउन जारी रखने का अंदिया दिया। इंस्पेक्शन तकरीबन कोई 80 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है और उनमें से तकरीबन 1,20,000 रुपये टोकन टैक्स पेड किए हुए हैं। ये सर डिफाल्टर गाड़ियाँ थी? डिफाल्टर गाड़ियाँ थी। तो किस किस जगह पर सर ये नाकाबंदी की गई है और जनरल होल्ड अप किया जा रहा है? ये सर लाहौर रोड पर है, बुआना है और लालिया में। ये 4 जगहों पर नाके लगे हुए हैं और फैसलाबाद रोड पर हम खड़े हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक जनरल होल्ड अप में 300 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई। एक्साइज हुकाम का कहना था कि सेक्टर एक्साइज की हदायत पर यह कार्रवाइयां की जा रही हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के बाईपास के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले बुलडॉग खत्म हो गए। दिल के मरीजों के ऑपरेशन रुक गए। दिल थामे मरीजों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया।
फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में दिल के मरीजों के ऑपरेशन रुक गए। 10 दिन से जेर इलाज और ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं मरीजों की दुहाई। हुकूमत से नोटिस लेने और ऑपरेशन से मुतल्लिक सामान की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से अपील है कि सर्जरी सामान दिया जाए ताकि अपने मरीजों को दिया जाए, इसका इस्तेमाल दस्ती ऑपरेट हो जाए। जुमेरात के दिन के यहाँ पे इलाज है, हमारा अभी ट्रीटमेंट चल रही है। तो एक रिपोर्ट हमारी ज़रा से नहीं आई, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर ऑपरेट करेंगे। MS डॉक्टर राना नदीम कहते हैं बिलडॉग दौरान ऑपरेशन मरीज के दिल में डाला जाता है। बिलडॉग का टेंडर दिया था मगर किसी पार्टी ने शिरकत नहीं की। बिलडॉग ना होने के सबब ऑपरेशन नहीं हुए, तो हम कोटेशन के जरिए बिलडॉग खरीद लिए हैं। मरीजों के बाईपास ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। बुलडॉग एक होता है, वो सर्जरी के लिए यूज़ होता है। हाँ जी, उसकी वो जो हमारा रूटीन एनुअल टेंडर है उसमें वो किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो हम उसको कोटेशन पे अवेलेबिलिटी उसकी करवा रहे थे, तो वो कल हमें अवेलेबल हो गया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन में जो है ऑपरेशन हो रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में रोजाना 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ हज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। नाश्ता तैयार करना हो गैस नहीं, खाना पकाना हो गैस नहीं। फैसलाबाद ग्रीन टाउन में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। गैस न होने के बायस अवाम अज़ाब में मुब्तला हो गए। टाउन में गैस लोड शेडिंग की वजह से इलाका मकीन परेशान। घर में खाना पकाना मुश्किल, बाजार से खरीदना जेब और सेहत पर भारी। रिहायशियों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त जुए शेर लाने के मतरादिफ हो गया। मुलाजमीन समेत स्कूल के तलबा और तालिबात बगैर नाश्ते स्कूल जाने लगे। खवातीन कहती हैं हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस नहीं आती। सर्दी का मौसम है, मेरी भी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी। हमने गर्म पानी का इस्तेमाल करना होता है नहाने के लिए। गैस हमें खाना खाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन गैस नहीं आती। अभी आप चूल्हा खोल के देखें तो खाली हवा आ रही, गैस नहीं आ रही। वो जो शेड्यूल हमें दिया ना कि इतने से इतने बजे गैस आएगी, ये 12 बजे का टाइम है, आप देखें अब गैस हमारे पास अभी नहीं है। 2 वक्त की रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है। इतनी आमदन नहीं कि रोज बाहर से खाना खा सकें या महंगी LPG इस्तेमाल करें। खवातीन महकमा गैस हुकाम पर बरस पड़ी। गैस तो आती नहीं है ना, बच्चे भूखे स्कूल चले जाते हैं तो दोपहर को जब ये आते हैं स्कूल से तब भी नहीं आती गैस। तो ये बच्चे कहते मामा रोटी खानी है रोटी, लेकिन गैस नहीं आती। शहरियों ने हुकूमत और सुई गैस हुकाम से गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।